ओम शांति 11 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे समस्तंकु एही वार्ता दियो जे बाबांकर आज्ञा हैला जदि एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे पवित्र हेब तेबे सत्य जुगर संपत्ति मिली जिवो। समस्तंकु एही वार्ता दियो जे बाबांकर आज्ञा हैला जदि एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे पवित्र हेब तेबे सत्य जुगर संपत्ति मिली जिवो। बाबा आज बहुत बड़ आमको प्रलोभन देउछंती जे जदि तुमे ए पुरुषोत्तम संगम जुगरे पावन हेब मते मने पकाइब ताहाले तुमको सत्य जुगर बादशाही पद देवी। तेणु आमे सभी बाबांकर श्रीमत मानिबाना। प्रश्न अछि केउ सस्ता सौदा करिबा पई समस्तंकु कुह, केउ सस्ता सौदा करिबा पई समस्तंकु कुह। उत्तर एही अंतिम जन्म रे बाबांकर निर्देश रे चाली पवित्र हुआ तेबे 21 जन्म पई विश्वर राजत्व मिली जिवो। एहा बहुत सस्ता सौदा अटे। एही सौदा करिबा तुमे समस्तंकु सिखाओ। कुह एबे शिव बाबांकु मने पकाई पवित्र हुआ तेबे पवित्र दुनियार मालिक होई जिवो। ओम शांति। आत्मिक संतान माने जानिछंती एवं आत्मिक पिता बुझाउछंती जे प्रदर्शनी बा मेला मानकरे शो माध्यम रे देखाई थांती किंबा चित्र माध्यम रे मनुष्य मानकु बुझाई थांती जे एबे बाबांक ठारू आमकु अविनाशी संपत्ति नेबाकु हेबो। केउ संपत्ति? मनुष्यरु देवता हेबार संपत्ति अथवा अविनाशी पितांक ठारू अधा कल्प पई स्वर्गर राज्य किपरि नेबाकु हेबो ताहा बुझाइबाकु हेबो। बाबा तो हेले ही सौदागर तांक ठारू ही एही सौदा करिबाकु हेबो। एक कथा तो मनुष्य माने जानिछंती जे देवी देवता माने पवित्र अटंती। भारत रे जेतेबेले सत्य जुग थिला सेतेबेले देवी देवता माने पवित्र थिले तेबे सेमानकु निश्चित भावरे स्वर्ग को जीवा पाई कौनसी न कौनसी बहुत बड़ प्राप्ति होइथिबो। तेबे स्वर्गर स्थापना करुथिबा बाबांक व्यतीत आउ केही भी एही प्राप्ति कराई परिबे नाही। पतित पावन बाबा ही पतित मानकु पावन करी पावन दुनियार राज्य भाग्य देबे। केते सस्ता सौदा देउछंती केवल गोटिए कथा कहउछंती एहा तुमर अंतिम जन्म। तेणु जे पर्यंत मु एठारे अछि पवित्र होई रुह। मु तुम मानकु पवित्र करिबा पाई ही आसीछि। तुमे माने जदि एही अंतिम जन्म रे पावन हेबार पुरुषार्थ करिब तेबे पावन दुनियार वर्षा नेई परिब। बहुत सस्ता सौदा अटे। तेणु बाबांकु विचार आसिला जे पिला मानकु एपरि बुझाइबा दरकार जे एहा हेउछि बाबांकर आज्ञा पवित्र हुआ। वर्तमान हेउछि पुरुषोत्तम संगम जुग जेउ समय रे समस्तंकु पवित्र हेबाकु पड़िबो। देवता माने ही हेउछंती उत्तमरु उत्तम पुरुष। एठारे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला ना। डीटी वर्ल्ड सोवरेंटी अर्थात दैवी स्वराज्य तुम मानकु एबे बाबांक ठारू वर्षा रूपे मिली परिबो। तेणु बाबांकर श्रीमत अनुसारे तुम मानकु एही अंतिम जन्म रे पवित्र रहिबाकु पड़िबो। सेथि पई बाबा उपाय बताउछंती निजकु जोग बल द्वारा तम प्रधानरु सत्व प्रधान किपरि करिबो। पिला मानकु निजर कल्याण करिबा पई खर्च तो निश्चित करिबाकु पड़िबो। बिना खर्च रे राजधानी स्थापन होई पारिबो नाही। एही लक्ष्मी नारायणकर राजधानीर स्थापना हेउछि। सेथि पई पिला मानकु पवित्र निश्चित हेबाकु पड़िबो। मन वचन कर्म रे किछि भी ओलटा पालटा कर्म करिबा उचित नुहे। देवता मानकर केबे हेले
କୌଣସି ଖରାପ ବିଚାର ଆସେ ନାହିଁ। ମୁହଁରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି କିଛି ବାଣୀ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଲେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଦେବୀ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନଃ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ଦେବାଦେବୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ କୌଣସି ବି ଖରାପ କାମ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଥିଲେ। ସେହି ଗୁଣକୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣ କରିପାରିବ, କାରଣ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ତୁମର ଏହା ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ପାବନ ଦୁନିଆକୁ ଅମର ଲୋକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମରପୁରୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଥିବ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରୀ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ପତିତ ଦୁନିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ନିଶା ରହୁଛି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେମାନେ ମାଷ୍ଟର ଗଡ୍ ତ ହେବ ନା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଗଡେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭାରତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନ, ବଚନ, କର୍ମରେ ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସେ, ତାପରେ ମୁହଁରୁ ବାହାରେ, ତାହା କର୍ମରେ ପରିଣତ ହେଲେ ସେଥିରେ ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିକର୍ମ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କର। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମୋ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବ। ବାବା ନିଜ ତରଫରୁ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସିଏ ହେଲେ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ହେଲେ ଦାଦା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାପ ଦାଦା ବୋଲି ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଶିବ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ଦାଦା। ବାବା କେତେ ବଡ଼ ସୌଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଯେତେବେଳେ କି ଅମର ଲୋକର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା ଆଦି ଏଥିପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି କି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ବାବା ଆସି ଭାରତରେ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହିଁ ରହୁଥିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାରକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ଜଗତ ଜିତ୍ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜଗତ ଜିତ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଯିବେ, ତେବେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବେ। ପରନ୍ତୁ ଏପରି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହି ବୋମା ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି, ସେସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିକଳ୍ପ ଏହିପରି ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ ହେଉଛି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେବ, ଯାହାକୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାମ ରାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ କଥା ଧାରଣ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ବା ନ କରିବ ତାହା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଚାହିଁବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବ, ଯଦି ନ ଚାହିଁବ ତେବେ ନ ବତାଇ ପାର। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ଶସ୍ତା ସଉଦା ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିଲେ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ତୁମେମାନେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। କେତେ ଶସ୍ତା ସଉଦା, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉଛି। ମନ ଭିତରେ ଏହି ସବୁ ବିଚାର ଚାଲିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଗଲେ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କି ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ ଅଟେ, ଏଠାରେ ତ ପବିତ୍ର ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ବିଚରାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେଲାବାଲା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମାୟା ରୂପୀ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗତ ଜିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବୁ? ଏହା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ସଉଦା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। କୁହାଯାଏ, ମାୟା ଜିତ ଜଗତ ଜିତ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ଜିତିବାର କଥା। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେମାନେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ପରନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପରେ ପୁଣି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାଷଣରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ବୁଝାଇ ନାହିଁ। ବୁଝାଇବାର ପଏଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ପୁଣି ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ ତ ଏହି ଔଷଧ ଠିକ୍। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଉଛି, ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ପତିତ ବୋଲି କହିବ ତେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ କହିଥାନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପାବନ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସାପ ବି ମରିବ କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କର। ମୂଷା ଏପରି ଉପାୟରେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ଯେ ରକ୍ତ ବାହାରେ, ପରନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି
सेमाने शुणाइबा बालांक ठारू बाबांकर आहुरी अधिक प्रिय होइथिबे। तेबे बाबा निजे बसी तांकु बुझाई देबे। तेबे अन्य मानकु एभली बुझाइबा दरकार जेपरी सेमाने बुझी जिबे जे पवित्र रहिबा तो बहुत भल कथा। एही गोटिए मात्र जन्म पवित्र रहिले आमे 21 जन्म पाई पवित्र दुनियार मालिक हेबु। भगवान वाच जदि एही अंतिम जन्मरे पवित्र रहिब तेबे मु प्रतिश्रुति देउछि ड्रामार योजना अनुसारे तुमे 21 जन्म पाई संपत्ति पाई परिब। देखिले केते बड़ लटेरी बाबा दउछंती। आमे तो प्रतिकल्प एही वर्षा पाई आसीछु जहाकु सेवा करिबार शौक थिब सी भाबिब जे मु मध्य जाई बुझाइबी सेवा करिबा पाई एही भली दौड़ीबाकू पड़िब। बाबा तो हेउछंती ज्ञानर सागर सी केते ज्ञानर वर्षा करी चलीछंती। जहांकर आत्मा पवित्र तांकु बहुत भल धारणा मध्य होई थाए। सेमाने निजर नाम को विख्यात करी देखाई थांती। प्रदर्शनी मेलारू जना पड़ी जाए किए किपरी सेवा करुछंती। टीचर मानकू जांच करिबा दरकार किए किपरी बुझाउछंती। विशेष करी लक्ष्मी नारायण बा सीढ़ी चित्र उपरे बुझाइबा बहुत भल। जोगबल द्वारा ही पुणी एहीपरि लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करी थांती। लक्ष्मी नारायण ही आदि देव आदि देवी अटंती। चतुर्भुज चित्र रे लक्ष्मी नारायण उभय आसी जाउछंती। दुई भुज लक्ष्मीकर दुई भुजा नारायणकर एक कथा मध्य भारतवासी जानी नाहंती। महालक्ष्मीकर चारि भुजा देखाई थांती। एहार अर्थ ही एहा जे से जुगल अटंती। विष्णु ही चतुर्भुज अटंती। प्रदर्शनी रे तो प्रतिदिन बुझा जाउछि। रथ को मध्य देखाई छंती जे अर्जुन रथरे बसिथिले। कही थांती जे अर्जुन रथरे बसिथिले एवं श्री कृष्ण रथ चलाउथिले। ए सबु हेला कहानी। एबे बाबा ज्ञानर कथा कहउछंती। एभली मध्य देखाई थांती जे ज्ञान अमृतर कलश लक्ष्मी को मस्तक रे रखा जाइछि। वास्तव रे कलशी जगत अम्बांक उपरे रखा जाइछि जिए कि पुणी लक्ष्मी होई थांती। एही कथा को मध्य बुझाइबाकू पड़िब। सत्य जुगरे एक धर्म एक मतर मनुष्य थिले। देवता मानकर ही एक मत अटे। देवता मानकु ही श्री अर्थात श्रेष्ठ कुहा जाए अन्य काहाकू नुहे। तेबे ब्रह्मा बाबा चिंता करुथिले कि अल्प शब्दरे किपरि एकथा बुझा जाई परिब। एही अंतिम जन्मरे 5 विकार उपरे विजय प्राप्त करिले तुमे राम राज्यर मालिक हेब। यह तो सस्ता सौदा अटे। बाबा सी अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देई थांती। बाबा हेउछंती ज्ञानर सागर से ही ज्ञान रत्न दियंती। एही इंद्र सभारे केही केही सब्ज परी पोखराज परी माने मध्य अछंती। समस्ते तो सहयोगी अटंती। गहना मध्य भिन्न भिन्न प्रकारर रही थाए ना सेतिपाई न रतन देखा जाइछि। ए कथा तो निश्चित जे जी भल भावरे पढ़िबे सी उच्च पद प्राप्त करिबे। पद तो क्रमानुसारे रही ना। वर्तमान ही पुरुषार्थ करिबार समय। पिला माने तो एक कथा जानी छंती जे आमे बाबांक गଳାର ମାଳାର दाना हेबाकू जाउछु। जेते शिव बाबांकू स्मरण करिबु सेते आमे जेपरि कि जोगर यात्रा रे आगकू बढ़ी परिबु। पाप मध्य जल्दी विनाश हेब। एही पाठ किछि लंबा चौड़ा नुहे। केवल पवित्र रहिबाकू हेब एवं दैवी गुण मध्य धारण करिबाकू हेब। मुहरु केबे भी पत्थर बाहर करिबा उचित नुहे। जेउ माने मुहरु सबु बेले पत्थर बाहर करंती से माने पत्थर बुद्धि ही हेबे। जे रत्न बाहर करिथांती
सेमाने उच्च पद पाइबे। ए कथा तो बहुत सहज, जिज्ञासु मानकु बुझाओ। पतित पावन समस्तंकर मुक्ति जीवन मुक्तिदाता परम पिता परमात्मा शिव कहउछंती। हे भारतवासी आत्मिक संतान माने, रावण राज्य मृत्यु लोकर एही कलिजुगी अंतिम जन्मरे पवित्र रहिले एवं परम पिता परमात्मा शिवंक सह बुद्धि जोग बलर यात्रा द्वारा तम प्रधान आत्मा माने सत्व प्रधान आत्मा हेले 5000 वर्ष पूर्व भली सत्व प्रधान सत्ययुगी विश्वरे पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद पुनः प्राप्त करि परिबे। परंतु आसंता महाभारी विनाश पूर्वरु बाबा आमको वर्षा देउछंती, पाठ पढ़ाउछंती। तेबे जिए जेते पढ़िबो सेते उच्च पद प्राप्त करिबो। बाबा तो निज साथी रे ही नेई करी जिबे। तेबे आमको एही पुरुणा शरीरर बा एही दुनियार चिंता करिबा कौन दरकार? एहा हेउची तुमर पुरुणा दुनिया को छाड़ीबार समय। एभली कथा सबु बुद्धि रे चिंतन मंथन करिबा मध्य बहुत भल। आउ किछि दिन परे पुरुषार्थ करू करू अंतिम समय पाखई आसीबो। तापरे आउ कौनसी विघ्न पड़िबो नाही, आउ कौनसी विघ्न आसीबो नाही। जेतेबेले देखिबे दुनियार बहुत कम समय बाकी अछि, भाबिबे बुद्धि जोग एबे परमात्मा का सहित लगाइबा दरकार। सेवा करिले सहयोग मध्य मिलिबो। जेते अन्य मानकु सुखर रास्ता बताइबो सेते खुशी मिलिबो। पुरुषार्थ मध्य चली थाए। निजर भविष्यत भाग्य को जानी पारि थांती। बाबा तो पुरुषार्थ करिबा शिखाउछंती। केही तो पुरुषार्थ करिबारे लागि पडुछंती, केही करू नाहांती। तुमे माने जानुछ कोटिपति पदमपति माने मध्य विनाश होई जिबे। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, उच्च पद प्राप्त करिबा पई मुखरु सर्वदा रत्न बाहर करिबाकु हेबो, पत्थर नुहे। मन वचन कर्म द्वारा एपरि कर्म करिबाकु हेबो जहा कि तुम मानकु मर्यादा पुरुषोत्तम करिदेबो। उच्च पद प्राप्त करिबा पई मुखरु सर्वदा रत्न बाहर करिबाकु हेबो, पत्थर नुहे। मन वचन कर्म द्वारा एपरि कर्म करिबाकु हेबो जहा कि तुम मानकु मर्यादा पुरुषोत्तम करिदेबो। द्वितीय पॉइंट, एही अंतिम जन्मरे पवित्र हेबार प्रतिज्ञा करिबाकु हेबो। पवित्र हेबार उपाय ही समस्तंकु सुनाइबाकु हेबो। एही अंतिम जन्मरे पवित्र हेबार प्रतिज्ञा करिबाकु हेबो। पवित्र हेबार उपाय ही समस्तंकु सुनाइबाकु हेबो। वरदान, सदा प्रस्तुत होई प्रत्येक परिस्थिति रूपी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेउथिबा सदा सुखी भव। सदा प्रस्तुत होई प्रत्येक परिस्थिति रूपी परीक्षा रे उत्तीर्ण हेउथिबा सदा सुखी भव। जेउ माने सदा प्रस्तुत रहुथिबा आत्मा सेमानकर वास्तविक स्वरूप सदा खुशी रे रहिबार होइथिबो। कौनसी भी परिस्थिति रूपी परीक्षा बा प्राकृतिक विपर्यय द्वारा आसीथिबा परीक्षा बा कौनसी भी कर्म भोग रूपी परीक्षा आसीगले मध्य एही सबुथिरे पूर्ण रूपरे उत्तीर्ण हेउथिबा आत्मा मानकु ही एभर रेडी बा सदा प्रस्तुत कुहाजिबो। जेपरि समय केबे भी अटके नाही, सेहीपरि तुमको मध्य कौनसी भी बाधा विघ्न रोकी न पारु।
ମାୟାର ସ୍ଥୂଳ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ତେବେ ଯାଇ ଏଭର ହାପି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗନ, ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା। ଯଥା ସମୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହେବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତାର ଦୁଇଟି ଆଧାର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସ୍ନେହ। କେବେ ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ କମ୍ ନ ହେଉ। ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ମାନି ଯାଉଥିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ଗୁନ୍ଥି ହେବାର ବିଧି। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ ପରସ୍ପରକୁ ପାଖାପାଖି କରିଦିଏ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେହିପରି ପରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରହୁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱମାନରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମାନିବି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ପାବନ ହୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଫେରିବି ଘର। ମାନିବି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ପାବନ ହୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଫେରିବି ଘର। ତୁମ ସହ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥିବି, ତୁମ ସହ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥିବି, ରାବଣ ଶତ୍ରୁକୁ କରିବି ଦୂର। ମାନିବି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ପାବନ ହୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଫେରିବି ଘର। ତୁମକୁ ସ୍ମରିବି ପବିତ୍ର ହୋଇବି, ତୁମକୁ ସ୍ମରିବି ପବିତ୍ର ହୋଇବି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସଦା ପାଉଥିବି। ଭୁଲି ଦେହ ଭାନ କରିବି ଚିନ୍ତନ, ଭୁଲି ଦେହ ଭାନ କରିବି ଚିନ୍ତନ, ଏକ ବାବା ତୁମେ ମୋ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ। ତୁମ ସାଥେ ରହି ସେବା ମୁଁ କରିବି, ତୁମ ସାଥେ ରହି ସେବା ମୁଁ କରିବି, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ମୋର। ମାନିବି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର, ପାବନ ହୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଫେରିବି ଘର। ବିଶ୍ୱବାଦଶାହୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ବିଶ୍ୱବାଦଶାହୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ସୁଖ ଦେଇ ସର୍ବେ ଦୁଃଖ ମୁଁ ହରିବି। କଲ୍ୟାଣ ବୃତ୍ତିରେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ, କଲ୍ୟାଣ ବୃତ୍ତିରେ ଶୁଭ ଚିନ୍ତନରେ, ନିମିତ୍ତ ହୋଇବି ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣରେ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଗୁଣେ ଶୃଙ୍ଗାରିତ ହୋଇ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଗୁଣେ ଶୃଙ୍ଗାରିତ ହୋଇ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି ଜଗତ ନର।
ମାନିବି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ମାନିବି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ପାବନ ହୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଫେରିବି ଘର। ମାନିବି ତୁମ ଶ୍ରୀମତ ହେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର। ପାବନ ହୋଇଲେ ମୁଁ ତ ଫେରିବି ଘର।